Selamat malam teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita bisa berkumpul bersama-sama untuk menghadiri doa malam pada saat ini. Mari kita menenangkan hati kita akan masuk ke hadirat Tuhan di dalam doa teduh. Mari kita berdoa. Nats panggilan beribadah pada malam ini diambil dari Mazmur 96 ayat yang 1 dan kedua. Mari kita baca bersama-sama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Kita akan memulai dengan menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan, As the deer panted for the water. Seperti rusa yang merindukan air. Kita nyanyikan sebagai doa dari hati kita yang menyatakan, Tuhan, hatiku rindu melekat di hati Tuhan. Aku mau datang ke hadirat-Mu seperti rusa yang haus akan air sungai. Ya, kita akan nyanyikan bersama-sama. As the deer panted for the waters, so my soul longing after Thee. You alone are my heart desire, and I long to worship Thee. You alone are my strength, my shield. To You alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Ku rindu menyembah-Mu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. 主内亲爱的弟兄姐妹们平安。 Kita bersyukur kalau malam hari ini kita boleh kembali berkumpul untuk bersama-sama berdoa. 我们感谢神，今天晚上我们能够再次积极来祷告。
Secara khusus kita juga diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. 这时候我们要一同来思想你的话。 Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa. 我们还没有读经分享之前，我们先来祷告。 Bapa yang di surga, terima kasih untuk waktu ini. 我们在天上的父，我们为这段时间向你献上感谢。 Sebentar kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya bersama-sama. 我们要来读并思想你的话。 Urapi kedua hamba-Mu supaya kami boleh menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan. 求你高摩你两位仆人，好让我们能够在你手中成为一个合用的器皿。 Dan Engkau bekerja dengan Roh Kudus-Mu supaya setiap kami boleh diberkati melalui firman Tuhan. 求你圣灵在我们当中动工，好让我们每个人从你话语中得着帮助。 Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. 谢谢你，求你听我们祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu hamba seorang perwira disembuhkan. 弟兄姐妹们，我们今天要思想的题目叫做一个罗马兵丁的仆人得着权利。 Saudara, kalau kita tahu bahwa berdoa bukanlah hal yang asing bagi orang percaya atau bagi orang Kristen. 对于我们基督徒来说，祷告不是一件很陌生的事。 Banyak anak-anak yang lahir dalam keluarga Kristen sejak kecil sudah diajarkan bagaimana berdoa. 很多小孩子在基督徒的家庭出生，从小已经知道怎么样祷告。 Mulai dari kata-kata yang sangat simpel, doa yang pendek, mereka diajarkan untuk berdoa. 从非常简单的祷告词，他们学习祷告。 Namun setelah anak itu menjadi remaja, bahkan menjadi dewasa, 这个孩子成长以后成为一个成人， apakah mereka masih tetap berdoa? 是不是他们还仍旧祷告呢？ Apakah doa merupakan sesuatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan seorang yang percaya? 是不是在一个相信主的人身上，祷告是一个很重要的事吗？ Banyak orang yang mengaku dirinya orang Kristen atau orang percaya. 很多人承认他们是一个相信耶稣的人， Tetapi di dalam kehidupannya setiap hari, mereka itu tidak berdoa. 但是在他们的日常生活里面，他们不祷告。 Bahkan ada yang mengatakan yang paling penting kita tuh berusaha, kita tuh berjuang, bukan cuma berdoa. 他们说，人生最重要的是在哪里奋斗，而不是祷告。 Dan ada orang yang jarang berdoa. 有些人很少祷告， Kenapa? 为什么呢？ Dia katakan sering lupa, kalau ingat aja saya pasti berdoa. 他们说，他们时常忘记，如果记得就祷告。 Atau terlalu sibuk, kalau ada waktu saya berdoa. 或者太忙，如果有时间我才祷告。 Dan ada juga yang jujur mengatakan, saya jarang berdoa, kalau lagi butuh saja saya berdoa. 有些人很诚实的回答说，如果我需要的时候我才祷告。 Jadi berapa banyak orang di dalam kehidupan seorang Kristen itu dia berdoa? 有多少的人在他的人生里面他祷告呢？ Nah saudara, kenapa orang-orang itu kehidupan doanya demikian? 为什么这些人他们的祷告生活是如此呢？ Mungkin orang-orang itu belum pernah mengalami betapa indahnya kehidupan seorang yang berdoa. 他们可能还没有经历到一个祷告的人他生命的美好， Dan mereka tidak pernah juga mungkin mengalami kuasa doa begitu dahsyat. 他们也没有经历到祷告是那么的有力量。 Dan mereka tidak melihat bagaimana Tuhan sebenarnya bekerja ketika kita berdoa. 他们也没有看到什么样上帝在我们祷告之中为我们做工。 Jadi saudara, pada malam hari ini kita akan mengevaluasi mengenai kehidupan doa kita. 所以弟兄姐妹们，我们这时候要一同来检讨我们祷告的生活。 Bagaimana kehidupan doa Anda saat ini? 我们的祷告生活
如今是如何呢？ Mari kita membaca dari Matius 8 ayat 5 sampai 13. 我们要来一同看圣经马太福音第8章第5到第13节。 Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Matius 8 ayat 5 hingga ayat yang ke-13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. 马太福音第8章第5到第13节，耶稣进了加百农，有一个名百夫长前来对他说：“主啊，我的仆人患瘫痪病，躺在家里，甚是痛苦。”耶稣说：“我去医治他。”百夫长回答说：“主啊，你到我舍下，我不敢当。只要你说一句话，我的仆人就必好了。因为我在人的权下，也有兵在我以下，对哪这个说去，他就去；对哪个说来，他就来；对我的仆人说你做这事，他就去做。”耶稣听见就稀奇，对跟从的人说：“我实在告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过。我又告诉你们，从东从西有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同作戏，唯有本国的子民竟被赶到外边黑暗里去，在那里必要哀哭切齿了。”耶稣对百夫长说：“你回去吧，照你的信心给你成全了。”那时他的仆人就好了。 Saudara, di dalam perikop yang kita baca tadi, kita mengenal ada seorang perwira Romawi. 刚才我们读的经文告诉我们，有一个罗马的百夫长。 Saudara, siapakah perwira Romawi ini? 弟兄姐妹，这个百夫长是什么呢？ Dia adalah seorang yang mempunyai kedudukan, yang mempunyai jabatan di dalam bidang militer. 他是一个在罗马兵丁里面有地位的人。 Dan di bawah dia itu ada 100 orang prajurit yang dia pimpin. 他的以下有100个兵丁是他所带领的。 Jadi di dalam kemiliteran Romawi itu dikatakan kumpulan prajurit itu dibentuk dalam satuan legion. 在罗马兵丁的这个军人的这个规格里面，有叫做1000人的队伍。 Satu legion itu terdiri dari 6.000 prajurit. 一个1000人的队伍是有6000个兵丁。 Dan 6.000 prajurit ini dipimpin oleh 60 perwira Romawi. 6000个人的兵丁有60个百夫长来带领。 Dan inilah perwira Romawi, salah satunya mereka punya tugas untuk memimpin 100 orang prajurit. 这个百夫长就是其中这一个
他以下有100个兵丁。 Dan selanjutnya dia adalah orang Romawi, jadi dia bukan orang Yahudi dan bukan keturunan Abraham. 其实他是一个罗马人，而不是亚伯拉罕的子孙。 Jadi bagi orang Israel atau Yahudi, dia adalah orang kafir. 对以色列人来说，他是一个外邦人。 Dan yang ketiga, dia adalah penjajah dari bangsa Yahudi. 第三，他是一个以色列人的侵略者， Itulah sebabnya orang Yahudi tidak suka kepada orang Romawi. 所以以色列人他们不喜欢罗马人。 Tetapi kita lihat di dalam cerita tadi bahwa ketika perwira Romawi ini berdoa dan mohon kepada Tuhan Yesus mengabulkan doanya. 所以从刚才我们所读的经文看到，这个罗马兵丁、罗马的百夫长，他向耶稣求一件事情。 Kenapa Tuhan mengabulkan doa permohonan seorang perwira Romawi yang dibenci oleh orang 为 Yahudi? 什么耶稣要答应这个以色列人所憎恶的罗马兵丁的要求呢？ Nah saudara, kalau kita perhatikan cerita yang tadi kita baca, 弟兄姐妹，有时候我们注意刚才我们所读的经文， dan kita bisa mendapatkan bahwa kenapa Tuhan mengabulkan doanya. 我们能够看到为什么耶稣能够应允这个百夫长的要求呢？ Pertama, karena perwira Romawi itu mempunyai iman yang besar kepada Tuhan Yesus. 首先就是这个百夫长，他对主耶稣有很大的信心。 Dia minta Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya ya, yang lumpuh, dikatakan yang sangat menderita. 他首先要耶稣来医治他患瘫痪病的仆人，是很痛苦的。 Dan para penafsir mengatakan bahwa hambanya ini mempunyai berbagai macam penyakit dan terjadi komplikasi yang merusak ototnya dan organ tubuhnya. 很多解经家认为这个仆人他身上有很多的疾病，因此影响他身体的这个肋骨跟肌肉。 Itulah sebabnya dia menjadi seorang yang lumpuh dan dia tidak bisa bergerak. 为这个缘故，他成为一个瘫痪的人，而且不能够行动。 Bukan hanya lumpuh, dia katakan bahwa dia sangat-sangat menderita. 不但他瘫痪，而且说他是一个非常痛苦的人。 Dr. Lukas di dalam Injil Lukas ketika menceritakan kisah ini, dia katakan bahwa orang ini sakitnya sakit keras. 在路加福音，路加说这个仆人是患很重的病的人， Bahkan dikatakan dia hampir mati. 甚至说他要死了。 Jadi saudara, seorang perwira Romawi yang punya kedudukan, yang punya jabatan, apakah tidak mungkin tidak bisa membawa hambanya untuk cari dokter yang terkenal? 所以这个罗马的百夫长，他没有能力带他的仆人去找医生呢？ Sebenarnya dia punya kemampuan itu dan dia bisa melakukan itu. 其实他有这个能力，而且他能够做的。 Tetapi dia percaya kepada Tuhan, pada kuasa Tuhan Yesus. 但是他却相信耶稣的能力， Bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan hambanya yang sudah sakit parah dan hampir mati itu. 耶稣有这个权能能够医治这个差不多要病死的仆人。 Dan yang kedua, dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan hambanya itu dari jarak yang jauh. 第二就是他认为耶稣能够从很远的地方医治他的仆人。 Dia percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus itu tidak dibatasi oleh jarak. 他相信耶稣能够医治远方的人。 Jadi Tuhan Yesus tidak perlu datang ke rumahnya, tidak perlu bertemu hadapan muka dengan hambanya yang sakit itu. 所以耶稣不需要到他家里来见他那病的仆人。 Dan dia juga percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh cara. 他也相信耶稣的能力不受这个方法来影响。 Jadi tidak usah Tuhan Yesus itu melihat orang yang sakit lalu tangannya ditumpangkan atau dijamah supaya dia sembuh. 所以耶稣不需要按手着来到那个病人抚摸他，让他得着痊愈。 Dan dia berkata bahwa katakan saja sepatah kata
所以他说：“你讲几句话， maka hambaku itu akan sembuh. 我的仆人就能得痊愈。” Jadi dia percaya betul pada otoritas atau kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. 他相信耶稣的能力，他有怎样的方法能够医治， Jadi dia mempunyai iman yang luar biasa besar kepada Tuhan Yesus. 所以他对耶稣有很大的这个信心。 Itulah sebabnya Tuhan Yesus menjadi heran. 为这个缘故，耶稣感到稀奇。 Dan Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di situ, dikatakan, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang 所以 Israel. 耶稣对那些跟从他的人说：“我从来没有在以色列人当中看见什么大信心的人。” Jadi saudara, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa perwira Romawi ini mempunyai iman yang besar. 所以主耶稣自己承认，这个百夫长他有很大的信心。 Jadi saudara, itu sebabnya Tuhan mendengar dan mengabulkan doanya. 为这个缘故，主耶稣他听了他的祷，这个百夫长的要求而引领了他。 Dan di dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 15a, 在雅各书第5章15节， di situ ada satu ayat yang mengatakan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. 雅各书第5章第15节这样说：出于信心的祈祷要救病拿病人，主必叫他起来。 Jadi sini jelas sekali ketika kita berdoa dengan iman, dikatakan bahwa Tuhan akan menyembuhkan orang sakit itu. 在这里告诉我们，用信心的祷告，主耶稣会垂听，而且帮助这个生病的人。 Dan yang kedua yang kita bisa lihat dari perwira Romawi ini, 第二，我们从这个罗马兵丁能够看到， dia mempunyai kasih yang besar kepada sesama. 他对他施受的人有一个很大的爱。 Kalau tadi dia punya iman yang besar terhadap Tuhan Yesus, sekarang dia punya kasih yang besar kepada sesama. 刚才他对主耶稣有很大的信心，他现在对他的周围的人有很大的爱。 Saudara, pada zaman itu hamba ya, itu seperti budak ya, bukan seperti pegawai kita zaman sekarang atau asisten rumah tangga sekarang. 以前的这个仆人就是他们的奴隶，不像我们这时候的员工或者我们家里的工人。 Kalau pegawai sekarang atau asisten rumah tangga bekerja sama kita, ya, itu kita harus membayar salary atau upah kepadanya. 现在我们的工人，我们的职员，我们要付他的薪水。 Dan mereka kalau tidak mendapatkan gaji atau salary yang cukup, mereka bisa menuntut karena ada undang-undang yang melindungi mereka. 他们如果没有得到足够的这个薪水，他们能够反抗，因为有法律来哪里来保护他们。 Nah, saudara, pada waktu itu hamba itu bukanlah demikian. 但是那时候这个仆人不是这样， Hamba itu dibeli di pasar budak dan menjadi seorang yang bekerja di rumah kita. 可能这个仆人是在努力的这个市场里面把他买回来，在家里成为他的仆人。 Jadi kita bisa milih ya, kita mau yang badannya tinggi besar, yang ototnya besar, yang kuat, supaya dia bisa bekerja yang berat-berat di rumah kita. 我们能够选择哪个很大身材的、有能力的，能够在我们家做哪些出货。 Jadi kalau kita sudah beli, maka hamba itu menjadi milik kita dan kita boleh suruh dia bekerja dan tidak usah dibayar karena itu adalah milik kita. 如果我们买了它，我们在家里叫他做什么，他应该为我们做，因为他是我们，属于我们，我们不予付他。 Dan saudara, hamba itu akan bekerja seumur hidup. 这个仆人他要一生为我们工作。 Kalau hamba itu menikah punya anak-anaknya juga menjadi anak kita. 如果他结 hamba 婚， kita. 他结婚了，他的儿女也是属于我们的。 Jadi saudara, bahwa hamba itu tidak ada nilainya pada waktu itu. 所以可以说，这个仆人在那个时代是没有价值的。 Nilai
Nilainya itu sama dengan seperti barang yang kita beli. 这个仆人就好像我们买的东西一样， Atau lebih baik sedikit mungkin seperti ternak yang kita beli. 或者更好的说，就好像我们买的这个动物。 Nah, kalau misalnya ternak itu punya anak, maka anak itu juga milik kita kan? 我们所养的这个动物，它的孩子也是属于我们的。 Nah, demikianlah status kondisi hamba pada waktu itu. 那个时候，他的这个仆人，他的情况也是如此。 Jadi hamba itu tidak ada nilainya, bukan apa-apa. 所以这个仆人他没有价值。 Tetapi kita lihat bahwa perwira Romawi ini begitu mengasihi hambanya. 但是我们看这个罗马的百夫长，他那么爱他的仆人。 Kalau dia tidak mengasihi, waduh ini saya beli dia itu supaya dia bekerja bantu saya. 如果他没有爱心，这个仆人是我买的，他一定为我工作。 Nah, tapi sekarang dia sakit, dia tidak bisa bekerja. 现在他生病，他不能够工作， Merepotkan saja ya. 他麻烦了我， Lebih baik dibunuh saja. 把他杀了吧， Atau kita buang saja. 或者把他丢弃吧， Kita bisa beli lagi. 我能够再买新的。 Tetapi perwira Romawi ini tidak demikian. 但是这个罗马的百夫长却不如此， Dia melihat hambanya yang sakit hatinya itu berbelas kasihan. 他看见这个罗马，他看见这个仆人，他就怜悯了他。 Dan di dalam Lukas pasal 7 dikatakan bahwa hambanya ini sangat dihargai oleh tuannya. 在路加福音第7章说，这个罗马的百夫长那么的珍惜这个仆人， Jadi saudara, kita melihat luar biasa perwira Romawi ini. 所以我们看这个罗马的百夫长是非常的特别。 Dia mempunyai kasih kepada orang Yahudi ya yang memandang dia sebagai orang kafir. 他看这个仆人，以色列人看这个百夫长是一个外邦人。 Jadi saudara-saudara, kenapa saya sebutkan tentang kasih yang berhubungan dengan doa? 弟兄姐妹，为什么我讲到这个爱是跟祷告有关联呢？ Sebab kalau orang tidak punya kasih, dia tidak akan berdoa bagi orang itu, betul? 因为如果一个人他没有对一个人的有爱，他不可能为他祷告。 Jadi kalau kita punya kasih, kita baru mendoakan dia. 因为如果我们有爱，我们才会为他祷告。 Saudara, kasih itu kasih yang bagaimana? 弟兄姐妹，爱是怎么样的爱？ Nah saudara, saya pada tanggal 17 Januari melihat satu berita ya di Kompas. 我在正月17号从这个《Kompas》报纸看到一个新闻， Dikatakan ada seorang gadis bernama Rohana, ya. Dia berusia 22 tahun, dia tinggal di Malaysia. 有一个叫做罗哈娜的女孩子，她22岁，住在马来西亚。 Dia itu dilahirkan oleh ibunya yang adalah TKI ya, berasal dari Indonesia. Ibunya itu bekerja sebagai pembersih di satu sekolahan di Malaysia. 她的母亲是一个印尼的到外国的女工，她在一个学校工作。 Waktu jadi perempuan ini ibunya menikah dengan orang laki-laki Malaysia. 这个女工跟这个马来西亚的人结婚， Dan akhirnya melahirkan anak ini yang bernama Rohana. 她就生了这个叫做罗哈娜的女儿。 Tetapi ketika dia lahirkan anak ini, laki-laki itu melarikan diri dan tidak tahu kemana. 但是当她生了这个女儿以后，她的丈夫却跑了。 Nah, ibu ini tidak bisa mempertahankan anaknya karena waktunya sudah habis dan dia harus pulang ke Indonesia. 这个女工她不能够继续留在马来西亚，因为她的工作的签证已经到期了。 Jadi ibunya itu waktu meninggalkan bayinya itu berumur 2 bulan dititipkan kepada seorang lause, seorang guru TK. 所 Ya. 以她就把这个2个月大的女儿托付给一个在幼儿园做老师， Ya, namanya Chi Hoi Lan. 他叫做季慧兰。 Dan tahu
bahwa ibu ini atau guru ini membesarkan anak dari seorang pembantu selama 22 tahun. 所以他就把这个小女孩22年把她养大。 Tapi setelah besar, ibu ini pikir dia sudah tua. Sedangkan anak ini belum jelas tentang status kewarganegaraannya. 当这个老师他年老的时候，他还不知道这个女孩子她的身份过去是什么。 Itulah sebabnya dia berusaha memperjuangkan bagaimana supaya Rohana ini mendapatkan status warga negara Malaysia. 所以他就想办法让这个罗哈娜能够拿到马来西亚的国籍。 Dia menghubungi seorang murid dia, mantan murid dia yang menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. 他联络了他一位这个做国会会员的学生， Dan akhirnya kisahnya ini sangat mengharukan orang-orang di Malaysia. 这件事情让马来西亚许多的人感到非常的受感动。 Sampai Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob tergerak hatinya mau menolong orang ini. 而且马来西亚的总理想要帮助这个小女孩。 Jadi saudara, kita lihat bahwa kasih daripada Ibu Hi Hoilan ini itu sangat menggerakkan banyak orang dan rela menolong akan Rohana. 所以我们能够看到这个戚慧兰姐妹，她对这个罗哈娜的爱，让感动了许多的人。 Demikian juga perwira Romawi ini, kasihnya kepada hambanya itu menggerakkan hati daripada Tuhan Yesus untuk menyembuhkannya. 同样的，这个罗马的百夫长，他对他的仆人所做的感动了许多的人。 Jadi perwira Romawi bukan hanya punya iman yang besar kepada Tuhan Yesus, 所以这个罗马百夫长，他不单对耶稣有很大的信心， dia juga mempunyai kasih yang besar terhadap sesama. 他对他周围的人有同样的爱。 Matius pasal 5 ayat 44 mengatakan, 马太福音第5章是世界怎么说？ Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 这是耶稣告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。 Bagi Tuhan Yesus, kalau kita betul-betul mengasihi musuh kita, kita akan berdoa bagi mereka. 对主耶稣来说，我们如果爱我们的仇敌，要为他们祷告。 Jadi saudara, kalau kita betul-betul punya kasih kepada sesama, pasti kita rindu untuk mendoakan dia. 所以弟兄姐妹，若是我们对我们的四周围的人有爱，我们一定会为他祷告。 Ya, yang ketiga yaitu perwira Romawi mempunyai sikap yang rendah hati di hadapan Tuhan 第 Yesus. 三点，我们看到这个罗马兵丁他在耶稣面前有一个谦卑的心。 Ayat 8 dikatakan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. 第8节说：“我不配把你带到我的家。” Di dalam Injil Lukas dikatakan bahwa dia merasa tidak layak untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. 路加福音哪里记载？他认为他不配来见耶稣， Dan dia tidak layak juga untuk datang kepada Tuhan Yesus. 他也感觉到他不配来到耶稣面前。 Kata tidak layak di sini itu sama seperti yang dipakai oleh Yohanes Pembaptis. 这个不配跟施洗约翰所用的词是一样。 Yang dia seringkali mengatakan bahwa aku itu tidak layak membuka tali kasut Tuhan Yesus pun tidak layak. 他说：“我不配提耶稣的这个鞋带，也不配。” Itu menunjukkan kerendahan hati seseorang. 这就意表着一个谦卑人的心态。 Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18, 在路加福音第18章， Tuhan Yesus mengatakan ada 2 orang yang berdoa di bait Allah. 耶稣说有2个人在圣殿里面祷告， Yang satu yaitu orang Farisi, 一个是法利赛人， yang satu yaitu pemungut cukai. 另一个是这个税吏。 Dan orang Farisi itu berdoa dengan sangat sombong, membanggakan dirinya apa yang sudah dia lakukan. 这个法利赛人在神面前是那么的夸耀自己， Tetapi pemungut cukai itu sangat
sedih dan dia memukul dirinya, mohon belas kasihan Tuhan. 但是这个税吏在神面前捶着胸，很谦卑的祷告。 Lalu Tuhan Yesus katakan, di antara dua itu, pemungut cukailah yang pulang ke rumahnya dan sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. 就是说，这个税吏他是一个被称义的人， Jadi artinya doa pemungut cukai inilah yang akhirnya dikabulkan oleh 所 Tuhan. 以说这个税吏的祷告是耶稣所应允的。 Jadi saudara, kerendahan hati itu penting sekali. 所以弟兄姐妹，这个谦卑的心是那么的重要。 Ketika kita datang berdoa, kita bukan perintahkan Tuhan untuk melakukan ini dan itu bagi kita. 当我们来祷告之前，我们不是在那里命令上帝要这样那样， Tapi kita merendahkan hati kita dan mohon kepada Tuhan. 但是我们却谦卑在耶稣面前向他祈求。 Nah, ayat yang terakhir yang akan saya kutip yaitu di dalam Yakobus pasal 4 ayat 6b. 我接下来所要看的经文是雅各书第4章第6节下半节。 Di sini dikatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. 这里说神阻挡骄傲的人，神施恩给谦卑的人。 Jadi saudara, ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, kita perlu mempunyai sikap yang rendah hati. 所以弟兄姐妹，我们来祷告之前，我们要用谦卑的心。 Jadi saudara, bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan yang kita renungkan 所以 malam 弟 hari 兄 ini? 姐妹，我们要怎么样来把我们所听得到，在我们的生活中实践出来？ Yang pertama ingat, ketika kita berdoa, kita harus berdoa dengan iman 所 kepada 以 Tuhan. 首先，我们要记得，我们要用信心在神面前祷告。 Dan yang kedua, kita harus mempunyai kasih kepada sesama. 第二，我们就要有对四周围的人有一个爱。 Dan yang ketiga, kita harus datang dengan kerendahan hati. 第三，就是我们要存谦卑的心来到神面前， Rendah hati, biar Tuhan yang bekerja. 让我们谦卑，让神自己来工作。 Karena Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. 因为我们的上帝他更知道我们对我们最好的。 Biarlah Tuhan menggenapi rencananya di dalam kehidupan kita. 让上帝面前在我们的生命当中成全他的计划。 Jikalau kita berdoa dengan demikian, 如果我们用这样的方法祷告， Tuhan akan bekerja 上帝要工作， dan kita akan mengalami betapa indahnya Tuhan itu. 我们要经历到上帝那么的美好。 Dengan 美好 demikian kita rindu untuk selalu berdoa. 为这个缘故，我们就渴慕时常祷告， Dan kita rindu untuk terus mengalami bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. 我们也渴慕上帝在我们的生命当中为我们工作， Melalui doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. 接受我们向他献上的祷告。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们一同祷告， Bapa yang di surga, 我们在天上的父， tolonglah kami 求你帮助我们。 supaya setiap kali kami berdoa, 所以，当我们每一次祷告的时候， kami boleh berdoa dengan benar. 我们能够正确的态度来祷告。 Kami berdoa dengan hati yang percaya beriman penuh kepada Tuhan. 我们存一个相信、谦卑的心来到你面前， Karena Engkau Allah yang berdaulat, 因为你是那个全能的上帝， Allah yang maha kuasa. 是那个有能力的上帝， Tidak ada hal yang mustahil bagimu Tuhan. 在你没有难成的事。 Dan tolong juga kami ketika kami berdoa, kami betul-betul mempunyai motivasi yaitu mengasihi sesama. 接下来要帮助我们，让我们有一个很好的动机， Bukan 就是我们 punya 爱我们四周的人， bukan punya motivasi atau personal agenda untuk mendatangkan keuntungan bagi diri kami sendiri. 不是我们想到自己个人的利益， Tapi kami mau menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. 但是我们要成为我们四周人的祝福， Dan ajar kami juga untuk berdoa dengan kerendahan hati. 也教导我们存谦卑的心来祷告。
Sehingga biar Tuhan yang bekerja. 让你来为我们工作， Karena Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami. 因为你知道，你最清楚我们的需要。 Dan waktu Tuhan adalah waktu yang paling baik dan paling tepat. 因为你的时候是最美好的。 Terima kasih Tuhan. 谢谢你， Dengar doa kami. 奉主耶稣基督的名， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 听我们的祷告， Amin. 阿门。 Pada saat kita berdoa, kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kita percaya nama Yesus memberikan kita kekuatan. Nama Yesus memulihkanku. Nama Yesus menyembuhkanku. Nama Yesus memberikanku pengharapan dan kekuatan. Bersama Yesus kita akan menang. Ya, kita akan nyanyikan lagu berikutnya yang judulnya The Name of Jesus. Mari kita nyanyikan bersama-sama dengan iman dan kita percaya nama Yesus punya kuasa. The name of Jesus, it restores me. The name of Jesus, it heals me. The name of Jesus, it gives me hope and strength. With you, Lord, I will win and overcome. Nama Yesus memulihkanku. Nama Yesus menyembuhkan. Nama Yesus beriku harapan, ku menang bersamamu Tuhan. Nama Yesus memulihkan. Nama Yesus menyembuhkan. Nama Yesus beriku harapan, ku menang bersamamu Tuhan. Ku menang bersamamu Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Mari kita sama-sama pada malam hari ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan. Saudara, dalam Ratapan pasal 3, 22-23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Saudara, mari kita mengucap syukur atas kasih setia Tuhan terhadap keluarga kita, terhadap kesehatan dan pekerjaan yang Tuhan sediakan sampai pada saat ini. Juga kita bersyukur saudara untuk kita dapat merayakan Chinese New Year yang kemarin pada ibadah hari Minggu juga kemarin. Kita bersyukur semua berjalan dengan baik. Kita juga mau bersyukur saudara jika pada saat ini kita mungkin mengalami kesulitan atau mungkin pergumulan di dalam kehidupan kita. Tapi saudara jangan lupa ada kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita.
Mari kita bersyukur saudara atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa untuk Sunday School, untuk youth di dalam masa-masa studi mereka. Ya, pada saat ini mereka juga sekolah secara in person, dan juga kita mau berdoa untuk pertumbuhan iman mereka, saudara, agar mereka boleh bertumbuh di dalam iman mereka boleh mengenal Tuhan, dan mereka memiliki pergaulan yang baik. Saudara, satu hal yang lain adalah kita mau berdoa bagi pekerjaan bagi jemaat. Ya, pekerjaan mereka, jalannya Tuhan boleh memberkati dalam pekerjaan mereka. Atau mungkin ada jemaat yang pada saat ini sedang mencari pekerjaan, kita doakan agar Tuhan boleh menjawab doa mereka dan mereka mendapatkan pekerjaan. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk Sunday School dan juga youth, Tuhan, anak jemaat-Mu ya Tuhan, yang dalam masa pertumbuhan ini. Kami berdoa Tuhan agar Kau boleh memberkati setiap mereka ya Tuhan, agar mereka boleh bertumbuh dengan baik. Mereka boleh mengenal Tuhan dalam gereja, mereka boleh mengenal, bertumbuh di dalam iman, dan juga mereka memiliki pertemanan yang baik ya Tuhan di dalam sekolahnya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para jemaat-Mu yang sedang bergumul mungkin dalam pekerjaan. Kau boleh memberikan kelancaran, boleh membuka ya Tuhan kelancaran bagi mereka sehingga mereka boleh bekerja dengan baik. Berikan kesehatan juga kepada mereka. Kami juga mau ingat ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan boleh menolong ya Tuhan agar mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau berdoa untuk penginjil Michael Ting dan juga keluarga yang baru beberapa waktu yang lalu papanya telah dipanggil Tuhan ke rumah Bapa. Bapak Saudara, papanya saat ini almarhum berada di Philippines dan juga keluarga Pak Michael semua di sini, Saudara. Jadi kita mau doakan agar semua hal-hal ini boleh settle dengan baik, semua yang perlu dilakukan boleh berjalan dengan baik, ya penguburan dan juga lain-lainnya. Kita juga berdoa bagi keluarga Pak Michael Ting dan juga keluarga yang berada di sini boleh dihiburkan dan juga dikuatkan. Saudara, kita mau terus berdoa bagi Bapak Vincent Vasio dan juga Ibu Lily Oi dalam sakit penyakitnya, kiranya Tuhan boleh menguatkan dan menjamah mereka. Saudara, mungkin ada lagi bagi jemaat yang saudara tahu yang mereka sedang sakit, sedang lemah tubuh, kita doakan agar Tuhan menjamah dan menguatkan. Mari saudara kita berdoakan 3 hal ini. Tuhan, kami mau berdoa bagi Bapak Michael Ting pada saat ini, di mana papanya telah dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa, dan kami berdoa Tuhan Kau boleh menjamai dia Tuhan, boleh menghiburkan dan menguatkan keluarga yang berada di Amerika ini. Dan kami mau berdoa Tuhan untuk segala proses yang harus dilakukan, penguburan dan juga hal-hal setelah ini Tuhan, kiranya Kau boleh menolong dan melancarkan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Vincent Vasio dan juga Ibu Lily Oi yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan Kau boleh menjamah, menguatkan mereka, dan Kau juga menolong ke Tuhan bagi mereka yang menjaganya, agar memberikan kekuatan bagi mereka juga. Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang sakit kelemahan tubuh, yang di rumah mungkin terbaring, atau mungkin yang tidak bisa keluar. Tuhan, Kau boleh menolong mereka ya Tuhan, memberikan iman yang teguh dan selalu berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk pelayanan gereja pada minggu ini. Kita mau berdoa untuk penginjil Peter Tikwalu. Kita berdoa juga untuk Pak Michael, ya harus menyampaikan firman Tuhan juga di tengah kedukaan ini. Kita juga mau berdoa untuk guru-guru Sunday School, agar Tuhan memberkati segala persiapan mereka dalam minggu ini. Saudara, kita juga mau terus doakan untuk ibadah in person dan juga online, agar terus berjalan dengan baik, ya. Terus mereka tetap memiliki iman yang teguh, walaupun mereka yang datang secara online ataupun yang in person, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa untuk pelayanan gereja-Mu, untuk ICLA, Tuhan. Kau berkati gereja-Mu, ya Tuhan.
Dan Kau berkati ya Tuhan untuk pelayanan minggu ya Tuhan, untuk pada minggu ini, untuk penginjil Peter, penginjil Michael Ping, dan juga guru-guru Sunday School yang mengajar. Kau menolong campur tangan Tuhan, agar bagi hamba-hambamu ini ya Tuhan, Kau boleh memberkati di dalam segala persiapan mereka, di dalam setiap tutur kata yang akan disampaikan, dan dari firman Tuhan boleh menguatkan jemaat-Mu. Kami berdoa untuk ibadah in person dan juga online. Kau berkati Tuhan agar berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk Amerika. Doakan untuk winter storm yang terjadi di beberapa state pada saat ini. Kita doakan, mungkin banyak dari mereka, saudara, terkena dampak, saudara, dari masyarakat, dari pekerjaannya, perjalanan, ya mereka, kehidupan mereka mungkin agak kesulitan pada saat ini karena winter storm. Saudara, kita doakan boleh diberikan cuaca yang baik, sehingga mereka dapat melakukan aktivitas secara normal dan masyarakat dapat dilindungi. Mari saudara, kita berdoakan hal ini. Tuhan, kami mau berdoa bagi Amerika dalam beberapa state yang terkena winter storm. Kami mau berdoa ya Tuhan, Kau boleh memberikan pertolongan bagi mereka, berikan cuaca yang baik, sehingga mungkin pekerjaan mereka yang terganggu, yang mungkin mereka sulit di dalam perjalanan dan jalan kehidupan mereka, boleh kembali seperti normal kembali. Kau lindungi masyarakat, Kau lindungi para petugas yang harus menolong dalam hal ini, para pemerintah. Ya Tuhan, Kau boleh menolong campur tangan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa bagi orang-orang Kristen yang berada di Amerika. Kita doakan agar orang Kristen itu tetap menjaga, yang di Amerika, menjaga imannya di tengah arus dunia. Kita doakan agar iman itu tetap terus, saudara, lanjut dari generasi ke generasi, sehingga para mungkin orang tua pun, atau mungkin mereka itu bisa memberikan teladan yang baik kepada anak-anak dan juga generasi selanjutnya, sehingga mereka pun menjadi generasi yang percaya kepada Tuhan. Saudara, kita mau terus doakan bagi gereja-gereja yang berada di Amerika ini, bagi para pemimpin generasi berikutnya, saudara, agar terus, saudara, mereka tetap berharap kepada Tuhan, mempunyai iman yang teguh, boleh menjadi berkat. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mau berdoa bagi orang-orang Kristen yang di Amerika. Kau berkati ya Tuhan, dari setiap mereka ya Tuhan. Kau boleh menjaga iman mereka di tengah arus dunia, di tengah segala pergaulan yang ada, mungkin pertemanan, rekan-rekan kerja, semua Tuhan, mungkin dapat mempengaruhi semua imannya. Tapi kami mau berdoa Tuhan, Kau boleh meneguhkan bagi orang-orang Kristen di Amerika ini tetap teguh ya Tuhan kepadamu. Kami mau berdoa Tuhan untuk gereja-gereja, pemimpin-pemimpin, dan juga generasi berikutnya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang taat sepenuhnya kepada Tuhan, dan mereka boleh menginjili ya Tuhan keluarga mereka, sehingga mereka boleh percaya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Ya Tuhan, gunung batu kami yang teguh, kami mau berserah kepadamu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, karena Engkau mengangkat beban hidup kami. Kau sanggup ya Tuhan untuk memuaskan jiwa kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau terus sepenuhnya berharap kepadamu. Kami mau dekat kepadamu, dan kami mau menyerahkan semua pergumulan kami kepada Tuhan. Ajar kami untuk sepenuhnya percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk lagu yang terakhir kita akan nyanyikan Menyenangkan-Mu. Kiranya nyanyian ini merupakan satu tekad ya bagi kita semua, di mana kita mau dibentuk dan kita jadi bisa menyenangkan hati Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Saudara, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian kebaktian doa pada malam hari ini. Saya harap Bapak Ibu Saudara tetap di dalam keadaan yang sehat. Bapak Ibu Saudara yang sudah sehat, Saudara, saya mengundang Bapak Ibu Saudara kembali, Saudara bisa datang kembali ke gereja untuk ibadah secara in person. Jadi mungkin bagi Saudara yang tidak bisa, mungkin sedang sakit, Saudara bisa beribadah di rumah. Baik Saudara, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
kongsi